Vamos a la historia ahí en el Evangelio según San Marcos capítulo 5, versículo 25 en adelante. Let's go ahead and go to the Gospel of Mark chapter 5 verse 25. Y dice de la manera siguiente, And the Bible reads, versículo 25. verse 25. No vamos a leer todos los versículos porque es una historia larga. Trataré en el transcurso de ir tocando algunos versículos para ir entendiendo esta historia. It is a very quite lengthy story, so I'm just going to go ahead and touch a couple things and we'll read as we go. Y dice así el versículo número 25. And verse 25 reads, Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho en muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. And there was a woman who had subjected herself for bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she got worse. La historia que hoy estamos analizando nos dice que esta mujer So the story we're analyzing tells us that this woman, estaba sufriendo. it says that she was suffering. El sufrimiento que ella tenía, So the suffering that she had, ella por 12 años tenía un flujo de sangre. for 12 years she had been bleeding. Había invertido todo su dinero She had invested all of her money tratando de encontrar una solución para su problema, trying to find a solution for her problem. pero no había podido encontrar esa solución. But unfortunately, she has not been able to find a Y solution. lo que nosotros encontramos aquí en este relato es que nos dice que le iba peor. And what we find here in this story is that she just got worse and worse. Es decir, nada mejoraba en la vida de esta pobre señora, So it's to say nothing got better in the life of this poor woman. porque en vez de mejorar, las cosas se comenzaban a ir empeorando. Because instead of feeling better, she got worse and worse. Pero ella escuchó de Jesús. But she listened about Jesus. Ella escuchó hablar de que había un hombre que podía sanarle su enfermedad. She was listening. She had heard that there was a man that could go ahead and bring healing. No sabemos cómo se enteró acerca de Jesús. We don't know how she found out about Jesus. Posiblemente un vecino le contó y le dice, mira, ahí por ahí dicen que anda un hombre que sana enfermedades. Then possibly a neighbor said, you know, there's a man there somewhere that says that he heals. Posiblemente lo escuchó en la sinagoga que dijeron que Jesús sanaba enfermos. Maybe she heard in the synagogue that somebody was healing. Posiblemente se rumoraba en la comunidad o en el lugar donde ella vivía que Jesús curaba y hacía muchos milagros. Maybe it was rumors that they heard that in the village or wherever they lived, somebody was healing the ill. Posiblemente había escuchado la historia de aquel hombre que había sido sanado de lepra. Maybe she heard the story of this man who was healed of leprosy. Posiblemente alguien le había contado de un hombre o de una persona que estaba sorda y ahora estaba escuchando perfectamente bien. Maybe she heard the story of somebody who was deaf and now they were able to hear. O alguien le contó la historia de un hombre ciego que había nacido ciego y ahora él podía ver. Or maybe the story of a man who was blind from birth and now he was able to see. O de algún paralítico que había sido sanado y ahora estaba caminando perfectamente. Or somebody who was paralyzed but now they're fully being able to walk. Posiblemente ella escuchó lo que Jesús hacía, sanaba todas las dolencias. She possibly heard that Jesus was the one to heal. Pero lo interesante es que un día esta mujer estuvo muy cerca de Jesús But the interesting thing is that one day she was so close to Jesus. y nos cuenta la historia o el relato bíblico, nos cuenta que en ese lugar donde estaba Jesús y también estaba la mujer, había una cantidad de gente alrededor. Where the Bible also tells us that right there where that woman was, there was also a great amount of people that were gathered there right next to each Y other. que le era imposible acercarse a Jesús. And it was truly impossible for her to get close to Jesus. Pero ella dijo en sí misma, But she said to herself, si tan solamente tocara el borde de su manto, if I was
just able to touch just a little bit of his Si gown. tan solamente me pudiera acercar a donde está Jesús y tocar su vestidura. If I was just able to reach out and touch his gown. ¿Qué dijo esta mujer? Seré sana. What does this woman say? Then I will be healed. Seré sana. It says, I will be healed. Se abrió una oportunidad para So ella. now there was an opportunity that was opened. Y lo interesante que esta mujer, en medio de toda esa gran multitud que estaba alrededor de Jesús, And the important thing is that in the midst of all this great multitude, this woman, logró tocar el borde del manto de Jesús. she was able to reach out and touch Ella the border. pasó en medio de aquella multitud haciendo, me imagino yo que trataba de abrirse campo para llegar a donde estaba Jesús. So she went ahead and made her way, probably pushing and shoving, trying to reach Jesus. ¿Alguna vez usted ha estado en medio de una gran multitud? O sea, estamos hablando de gente que está agrupada y usted quiere salir o quiere entrar y no lo dejan pasar. ¿Cómo hace usted? And have you ever been in a group of people and they're trying to get somewhere and you need to go by? What you do? Comienza a decir, mire, permiso, 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 So permiso, when you start permiso, to say, permiso. excuse me, I need to get by, I need to go. Interesante, esta era una mujer que estaba dentro de un grupo de gente. This is interesting. She was a woman that was in the midst of a group of people, Una mujer con una necesidad urgente. a woman with an incredible need. Y había muchas personas. ¿Cómo lo hizo para llegar a donde estaba Jesús? And how did she do it? How did she reach Jesus? Ella tenía ese deseo, tenía esa fuerza para poder abrirse camino y llegar hasta donde estaba Jesucristo. She had a desire and the will to be able to get to the place where Jesus was. Y logró tocar ese manto. And she was able to touch the El gown. versículo 29 nos dice, And verse 29 says to us, cuando la mujer tocó el manto de Jesús, when she was able to touch the gown of Jesus, enseguida la fuente de sangre se secó. instantaneously all of the bleeding stopped. Dice, enseguida, inmediatamente, con solo el hecho de tocar el vestido de Jesús, She immediately the bleeding stopped as soon as she touched the gown. y pasó esto. And then this happened. Sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. And then in her body she Inmediatamente. felt that she was healed. Inmediatamente se da ese traspaso de poder para poder ser sana. So this happens immediately. The healing happens and the change of power. Quedó sana de esa enfermedad. So she was healed from that No illness. es que esperó una semana a ver qué sucedía. Dice, inmediatamente, en el instante, quedó completamente sana del She azote. didn't wait for a week or didn't wait for some time. The Bible says that immediately she was able to be healed. Y en ese instante, And in that instant, Jesús Jesus, se dio cuenta he went ahead and noticed. que algo había ocurrido en aquel lugar. He noticed that something had happened in that place. En el versículo 30 al 34 nos dice So if we read on verse 30 to 34, it says, que poder salió de él. power has gone out of him. Jesús supo en ese momento que algo había salido de él. In that moment, Jesus felt the power had left him. Y también la mujer en ese mismo momento, ella supo que algo había ocurrido en su cuerpo. And in that same moment, the woman was able to feel that something was received and the body was healed. Y hoy quiero presentarle esta historia So I want to present this story to you en 3 puntos. at 3 points. Es decir, It's to say, encuentro 3 cosas muy importantes aquí en esta historia. I find 3 things that are very important in this story. Y el número 1 es And number 1 is el dolor que estaba experimentando esta mujer. the pain that this woman was experimenting. En el versículo 25 nos dice lo siguiente, And verse 25, it says this, pero una mujer but a woman, que desde hacía 12 años, but now for 12 years, 12 largos años de sufrimiento. so now 12 very long years of suffering.
Dice, 12 años padecía de flujo de sangre. She had been bleeding now for 12 years. No sabemos qué tipo de enfermedad tenía esta mujer. We don't know exactly what type of illness this woman had. La Biblia no nos dice qué enfermedad padecía. The Bible does not tell us specifically what illness she had. Lo único que nos dice que esta mujer tenía un flujo de sangre. The only thing that we are aware of that this woman was bleeding. Lo otro que sabemos es que esta mujer tenía 12 largos años con esta enfermedad. The other thing that we know is that this woman had been suffering now for 12 long years. Pues pensemos por un momento. So let's go ahead and think for a moment. 12 años. 12 years. 12 años con un padecimiento. 12 years with this suffering. 12 largos años. 12 long years. Esta mujer tenía ese dolor. That this woman had this suffering. Y me imagino que era desesperante porque ella había gastado todo su dinero por tratar de solucionar ese problema. And I imagine that she was trying to fix this problem, so she had spent all of her money. Qué doloroso pudo haber sido para ella ese proceso. What incredible pain this could have caused to her, all of this process. Posiblemente en ella había frustración. It is possible that she has now frustration. Había invertido todo lo que tenía para quedar sana de la enfermedad. She had now invested everything to be able to be healed. Y para si eso fuera poco, las cosas comenzaron a ir de mal en peor. And if that wasn't enough, things started to get worse and worse. Eso causa frustración. So that went ahead and caused frustration. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna enfermedad que le ha durado 5 meses? How many of you have had illness that lasts for 5 months? Qué desesperante es tener una enfermedad y usted prueba de todo, usted va al médico y le da medicina y no pasa nada, va con la tía y le da la medicina casera y tampoco pasa nada. How stressful it is to have an illness and you go to the doctor, he gives you medication, treatments and all this and nothing comes. Eso. You go to your neighbor, your mother-in-law, and you receive some type of house remedy, but nothing happens. Eso es frustrante. That is so frustrating. Usted prueba de todo y no pasa nada. O sea, You try igual, everything peor la and cosa. nothing works. Worse. ¿Cómo estaría esta mujer? So how could this woman possibly feel? ¿Cómo se sentiría esta mujer en ese momento? So how could this woman feel in that moment? No fueron 5 meses. It wasn't 5 months. No fue un año. It wasn't a year. No fueron 6 años. It wasn't 6 years. 12 años. It was 12 years. Con un flujo de sangre With increíble. an incredible bleeding. Y ella en ese proceso de esos años, ella pasó por diferentes retos. And during those 12 years, she went through different types of challenges. Y el primer reto que pudo haber enfrentado esta mujer fue el reto físico. And the first challenge was the physical challenge. Ella estaba sufriendo. She was now suffering. Fisiológicamente era complicado su problema de salud. Physically, she was going through a very difficult Así que illness. ella sufría físicamente por la enfermedad que tenía. So she was also suffering in her body because of this illness. Pero no solamente tenía ese sufrimiento físico, But not only did she have that local suffering, sino que también esta mujer tenía ese sufrimiento espiritual. but she also had the spiritual type of suffering. ¿Por qué razón? And what was the reason for Porque this? en la cultura que ella vivía, Because in the culture that she lived in, era una cultura que una mujer era apartada del pueblo, de la sociedad, si tenía flujo de sangre. and the reason was because a person who had a bleeding situation as a woman would be separated from the rest of the population. A ella no le permitían estar en una reunión como esta. She was not allowed to be in a meeting like this one. Tampoco ella podía asistir a la sinagoga. And she could not also assist the synagogue. No por 5 meses, no por un mes, no por un año, por 12
12 años. And not for 5 months and not for a year, but for 12 long years. Esta mujer estaba apartada de la sociedad o la comunidad en la cual ella había crecido, She was separated from the community where she was raised. porque así era la ley mosaica. Because that is the way the Mosaic law works. Si una persona tenía un flujo de sangre, era separada de la comunidad. If a person had a problem with bleeding, she was then separated from the population. Era apartada porque era considerada no limpia. Because she was considered not to be clean. Y eso, cuando no era limpia, ella podía contaminar. Según la creencia de ellos, ella podía contaminar a los demás. And the reason for this was because now she was not well, that she could contaminate the rest of the people. Según la forma de pensar de ellos y las reglas que ellos tenían, es que espiritualmente esta mujer era una mujer impura. And according to the way of life in the spiritual aspect, because she had the bleeding, she was in a very impure woman. Y tenían que separarla del resto. And she needed to be separated from the rest of the people. Era considerada impura. She was considered to be impure. Y esto era un problema espiritual para ella. And this was a spiritual problem for her. No se podía acercar a Dios. She could not go ahead and get close to God. No podía estar cerca de un lugar o en un lugar donde estaban hablando de Dios o adorando a Dios. She couldn't be next to someone or next to a place where they were teaching or talking about God. Imagínense cómo se sentiría esta mujer apartada de su grupo de personas. Can you imagine how this woman felt as she was being separated from her people? Por 12 años. For about 12 years now. Pero el problema también era un problema emocional en su vida. But this was also causing an emotional problem in her life. Ella, por su condición que estaba, no podía participar con su familia. Because of the condition she was in, she was unable to participate with her family. Ella no podía ir a una reunión familiar She could not attend a family gathering porque no se le permitía estar en medio de ellos. because she was not allowed to be amongst them all. Qué complicado era esta situación How complicated this situation was for her. mentalmente. Mentally also. Esta mujer sufría un tormento. This woman was suffering a terrible torment. Y esta es la realidad. And this is the reality. Cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, Whenever we are going through difficult moments, cuando nosotros estamos pasando por un problema, when we are going through a problem, cuando estamos atravesando por un proceso, when we are going through a process, tenemos la tendencia a aislarnos. we have the tendency to separate ourselves and alienate ourselves. Y decimos, no, es que nadie tiene que saber lo que estoy viviendo. And because we say nobody needs to know what I am going through, Es que nadie tiene que saber lo que me ha sucedido. it's because nobody needs to know what's happening to me. Me imagino que esta mujer durante esos 12 años, me imagino que decía, es que no tiene que saber nadie lo que está pasando en mi vida. It's possible that this woman thought for 12 long years, nobody needs to know what's going on in my personal life. Y eso la mantenía separada de la gente. And that went ahead and caused her to be separated from the people. Y esa es la tendencia que muchas veces tiene la gente cuando pasa por un proceso. And that is the tendency that most people have when they go through a process. Queremos que nadie se entere de lo que nos está sucediendo en ese momento. We don't want anybody to know what's going on in our life, what's happening. Y eso causa un problema emocional que a la larga va a ser más complicado. And at the long run, that causes an emotional problem which tends to be worse when you finish. Que la gente va a comenzar, o las personas van a comenzar a decir, no, es que a mí nadie me quiere, nadie me llama, pero la gente automáticamente se separa. But then people would tend to say, nobody calls me, nobody looks for me, but people automatically separate themselves anyways. Porque esa es la tendencia. Because that is the tendency of the thing to do. El otro punto que yo encuentro en esta historia es el siguiente. The next point that I found in the story is this. Los problemas que esta mujer estaba enfrentando. The problem that this woman was facing. Y el problema era este. And the problem was this. Versículo 26. So let's go ahead and go to verse 26. Dice ahí, And it reads, y había sufrido
de muchos médicos. And she had suffered a great deal under a lot of doctors. Ella había visitado a muchos médicos, había sufrido. And she had visited so many doctors. She was suffering. Y había gastado todo lo que tenía. And she had spent everything that she had. Y nada había aprovechado. And nothing she had made or had gathered. Y este era el problema, mire aquí. And this was the problem that she really had. Antes le iba peor. Before, it was very bad. Ese era un problema That gravísimo. was a problem. It was a terrible problem for her. Y es interesante And it's so interesting. que en la época de Jesús, In the time of Jesus, en la época que se da esta historia, in the time where the story takes place, no existía la medicina como existe en el día de hoy. there was not such medicine as the one that exists today. Habían médicos, There was a lot of doctors, pero no tenían la tecnología que hoy conocemos. but they did not have the technology that we now have. Eran tiempos muy diferentes, The times were so very different, pero sí se gastaba también dinero como hoy. but it was money spent just like today. A esta mujer dice que había gastado todo lo que tenía But the Bible tells us that this woman has spent everything she had, y iba peor la cosa. and things were getting worse. Ella tenía un problema muy serio. She had a problem that was very severe and serious. Ella hizo todo lo que estaba a su alcance. She did everything that was within her reach. Ella hizo todo lo que pudo de una manera natural. She was able to do everything she could in a very natural way. Experimentó de todo para tratar de solucionar ese problema, She experimented everything to try to fix this problem. pero no hubo solución. But there was no solution. Y en ese momento And in that moment, enfrentó la imposibilidad. she went ahead and faced the impossible. Cuando a alguien le dicen, When somebody says, ya no hay solución para ti, there is no more solution for you, es en ese momento cuando se enfrenta uno a la imposibilidad, a la impotencia. ¿Y ahora qué hago? and that is the moment when you face yourself with the impossible or the thing that is not able to get done. Ya no hay dinero. There is no more money. La medicina le dijo que estaba desahuciado, desahuciada. Medicine said, you know what? There is no other solution. You're done. Es ahí cuando nos enfrentamos a esa imposibilidad y decimos, se acabó. It is that moment when we face our impossible and we say, it's done, it's finished. No hablemos solamente del área física, hablemos del área emocional cuando se llegan a esos momentos, cuando se dice, ya no hay más solución. Let's not just talk about the physical aspect, but also the emotional. When it comes to the moment when you said, there's nothing else to get done, all's done. Cuando se llega a ese momento en el matrimonio que se pueda llegar a decir, es imposible rescatarlo. When it gets to the moment where the marriage is facing, you say, there is impossible, no way to resolve, no way to save this marriage. Esta mujer llegó hasta ese momento. This woman got all the way to that point. Se terminó el recurso financiero. All of her financial resources came to an end. 12 años de padecimiento. 12 years of suffering. Imagínense, 12 años perdiendo sangre de su Can cuerpo. you imagine 12 years bleeding? Nos podremos imaginar el aspecto físico de esta mujer. Can we even imagine the physical aspect of this woman? Delgada, She probably was very slim. sin color en su rostro. She probably had no color in her face. She was pale. Sin esperanza en sus ojos. Without any hope in her eyes. Sin solución para su problema. Without any solution for her problem.
¿Qué hacemos nosotros cuando nos encontramos en ese momento? So what do we do when we find ourselves in that moment? ¿A quién nosotros recurrimos So who do we turn to? buscando ayuda? And we are looking for help. La historia de esta mujer So the story of this woman nos enseña que cuando se llega a ese momento de enfrentar la imposibilidad, it teaches us that in that moment when you're faced with the impossible, Dios God tendrá la solución. will always have the solution. Posiblemente usted diga, lo mío es imposible. It's possible that you're saying, my condition is truly impossible. Mi salud es imposible recuperarla. Really, my health, it's impossible for me to recover. Mi vida emocional es imposible que se pueda recuperar, no hay más. My emotional life, it's impossible that I can even recover. La Biblia me enseña aquí en esta historia The Bible teaches me right here in this story que hay posibilidad. that there is a possibility. Y yo no sé qué imposibilidad usted está enfrentando el día de hoy, no lo sé. And I don't know what impossible thing you are facing right now. Lo único que yo sé es que en Dios hay posibilidad. But the En only Dios thing I know that in God there's a hay possibility. solución. There is a En solution. Dios hay solución. In God there is a solution. Pero para esto se requiere algo. But for this, something is required. Y eso es lo que me llama a mí la atención en todas estas historias. And that's really what catches my attention in all of the stories I've mentioned. Si usted se acuerda de la historia que tratamos el día domingo pasado, If you remember the story that we talked about last Sunday, lo que Jesús le dijo a aquel ciego, when Jesus went ahead and told that man, ¿se acuerdan? do you remember? ¿Qué le dijo Jesús al ciego? What did Jesus tell that man? Vamos a ver los que estuvieron aquí el domingo pasado. Come on, help me, those of you who were here last Sunday. Dígaselos a los que no vinieron el domingo pasado. Díganle qué dijo Jesús al ciego. Come on, tell the person who wasn't here, what did Jesus say last week to the blind man? Tu fe. Tu fe. He said, your faith. Dígale a la persona que está a la par suya, tu fe. Tell the person next to you, your faith, your faith. Es ahí la clave. And that is the key. Es ahí la clave. It's there, the key. Tu fe. Your faith. Esa mujer, That woman. y esto es lo que yo le quiero enseñar hoy. And that's what I want to teach you today. Esta mujer se había acercado a muchos médicos, a muchos doctores, So this woman had gotten near to so many doctors, y ellos no habían podido sanar. and they had not been able to heal her. Para alcanzar, para lograr el favor de Dios, para lograr los milagros de Dios en nuestra vida, To be able to accomplish, to see the miracles of God in our life. necesitamos, ¿qué necesitamos? What is the one thing that we need? Fe. Faith. La fe en Jesucristo es la clave para recibir el milagro de Dios. That is why the faith in Jesus Christ, it is the key to be able to receive the miracle that you're waiting for. Esta mujer This woman, estaba entre aquella gran multitud she was in the middle of this great multitude. y diciendo si tan solamente pudiera tocar el borde de su manto. If I could only Era touch Jesús. his gown, Es Jesús el que hace el milagro en nuestra vida. Es Jesús cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesucristo. it is Jesus who does the miracle when we put our trust in him. En la vida de esta mujer, In the life of this woman, la fe que ella puso en Jesús, the faith that she went ahead and placed in Jesus Christ. si tan solo pudiera tocar, ella puede haber dicho, yo voy a tocar un manto del que está allá a la par. She probably said, if I could only touch his gown, but she could have touched any gown.
Ella dijo, el manto de Jesús. But she said, I need to touch his gown, the gown of Jesus. Si lo pudiera tocar, yo sé que voy a ser sana. If I was able to touch it, I could be healed. Qué fe de esta mujer. What an incredible faith of this woman. Número 3. Number 3, Ella persistió en la fe que tenía. she persisted and continued in the faith that she had. Ella pudo haberse regresado. She could have had and turned around. Ella pudo haber dicho, hay mucha gente. She probably could have said, no, there's a lot of people. Está difícil llegar hasta donde está Jesús. Oh my God, it's so difficult to even get to where Jesus is. No se puede llegar. Yo soy mujer, tengo un flujo de sangre, soy impura, no puedo acercarme al maestro. I am a woman, I am bleeding, I'm impure, I cannot get there, I cannot touch Jesus. Era totalmente prohibido que una mujer tocara a un rabino. It was totally impossible, and you could not touch a rabbi if you were a woman who was impure. Y Jesús era un maestro. And Jesus was a teacher. Era prohibido tocarlo. It was prohibited to even touch him. Una mujer A no podía. woman could not. Una mujer no podía tocar. A woman could not touch him. Y mucho menos que estaba impura. And furthermore, because she was impure. Pero la fe persistente de esta mujer dijo, no importa si tan solamente pudiera tocar el borde de su manto. But it really didn't matter because this woman said, if I could only touch his gown, I would be healed. En los versículos 27, 28 dice así, On verses 27 and 28, it reads, cuando oyó hablar de Jesús, when she heard about Jesus, alguien lo dijo, Jesus said it, somebody said it, vino por detrás she came from back, entre la multitud. and she made her way through the multitude. ¿Por qué vino por detrás? So why did she come and try to come through the back of Porque the si crowd? ella hubiese venido por el frente, la hubieran detenido. ¡Hey, mujer! Because if she would have come through the front, people would hold her back and say, hey, woman, what are you doing? No puedes. And they would have said, no, it's impossible, you can't. No puedes estar entre nosotros. You cannot be here amongst us. ¿Cuántas cosas nos han detenido a nosotros del milagro que Dios quiere hacer en nuestra vida? How many things have detained us from the miracle that God wants to do in our lives? Desánimo, Discouragement, problemas. problems. Esta mujer se enfrentó a esas imposibilidades. No puede estar en ese grupo de gente, no puede tocar al maestro. So she was going to go ahead and miss out a miracle to be able not to be there, to go in the midst of the multitude. Pero la determinación que ella tenía, porque era una mujer que había puesto la fe en Jesucristo. But because of the determination that she had and because she had placed her faith in Jesus Christ, Cuando ella escuchó hablar de que Jesús había hecho milagros, que había sanado enfermos, when she went ahead and heard that Jesus Christ had done miracles, dice, cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. when she heard about Jesus, she came from behind of the crowd and touched his gown. ¡Qué determinación había en el corazón de esta mujer! What an incredible determination was inside of the heart of this woman. Porque decía, si solamente tocar el borde de su manto, If I was just able to touch his gown. ella está en la multitud en ese día. She is now right there in the middle of all that multitude. ¿Qué tal si hubiera estado en otro lado? How about if she would have been somewhere else? ¿Qué tal si se hubiese quedado en la casa diciendo, Jesús sana, pero no How puedo estar about ahí"? if she decided, no, I'm going to stay home. Jesus can heal me, but not today. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con una necesidad y decimos, me quedo acá? How many times have we found ourselves with a necessity? We said, no, I'm going to stay here.
Si esta mujer hubiera decidido quedarse en su casa, If this woman would have decided, I'm just going to stay home. si esta mujer hubiera decidido quedarse solamente con ver a Jesús, oh sí, ahí va, no puedo acercarme. How about if she would have just been conformed with saying, oh yeah, Jesus is going by right there. Oh yeah, I can see him. That's good. La pregunta que yo le hago a usted es, ¿qué hubiese pasado? So then the question for you is, then what would have happened? ¿Qué hubiese pasado si esta mujer no toca el borde del manto de Jesús? So what would have happened if this woman was unable to touch the gown of Jesus? El milagro no hubiera ocurrido. Then the miracle would not have happened. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en una congregación como esta So how many times we find ourselves in a congregation just like this one? y alguien nos dice, levante sus manos para alabar a Dios, y usted dice, ¿cómo las voy a levantar si tengo un gran problemón? And then people would say, raise your hands to worship God. And you would turn around and say, how can I raise my hands if I have this huge problem? Pero de repente usted dice, las voy a levantar, voy a hacerle caso al que está diciendo eso, las levanta usted y cuando termina de cantar usted siente, And then you say, I'm going to go ahead and obey. I'm going to raise my hands. I'm going to worship. And then when the praise is finished, you're like, wow, look at this. I feel good. y ahí el Espíritu Santo comienza a darle ideas, comienza a inyectarle fuerza, comienza a poner ánimo en su vida para poder accionar y dice, wow, haré esto, y comienza usted a salir de esa situación. And then the Holy Spirit starts putting ideas in you, encouragement, and saying, do this, do that. And then you come out of that situation and you're all better. Pero muchas veces nos vamos porque no quisimos hacer nada, ni hacer una acción. No tengo ganas, no tengo fuerza, estoy aburrido, aburrida. Nos vamos igual como vinimos. And sometimes we leave the same way that we came in because we decided not to make a single effort, of raising our hands or doing any small effort. We go out the same way. Si esta mujer no hubiera hecho el esfuerzo de llegar a donde estaba Jesús, si hubiera regresado a su casa a seguir sufriendo. If this woman would not have taken the effort to touch Jesus, she would have gone straight home and continue to suffer. Persistamos en la fe en Dios. Persist in the faith of God. Aunque hoy no veamos el milagro, un día lo vamos a ver. Although today you don't see the miracle, one day you will see the miracle. Pero hay que persistir, perseverar. But you need to go ahead and be determined and persevere in your faith. Hagamos lo que hizo esta mujer. Please, let's do what this woman did. No importa cuánto tiempo estemos esperando por ese milagro, It doesn't matter how much time you're waiting for your miracle, pero nunca perdamos la fe en Jesucristo. but never lose your faith in Jesus Christ. Esta mujer no perdió esa esperanza. This woman did not lose that hope. A pesar de las circunstancias que le rodeaban, de la multitud y de las cosas que habían en su vida. Although she had difficult circumstances to face, the illness, the multitude, everything that was around her. Ella tenía que escoger quedarse o acercarse. She needed to choose to get close or just to leave. ¿Qué escoge usted? ¿Quedarse ahí sentado? What ¿Sentada? do you choose? To sit there and stay there sitting down, ¿O acercarse a Dios? or to get close to God? Aquella mujer se preguntaba si tan solamente pudiera tocarlo. So this woman asked, if I could only touch his gown. Y cuando lo tocó, And when she touched him, eso, Dios, alguien me tocó. and then Jesus turned around and said, somebody touched me. Y como le gusta preguntar, dijo, ¿quién me ha tocado? And because he loves to ask, he asks, who has touched me? Y le respondieron, oh Señor, mira la multitud aquí. Tú preguntas, ¿quién te tocó? Mira un montón de gente que está encima de ti. And the Digo, people no, responded to him, no, somebody's touched me. And so many people are next to you, they're surrounding you, they can't all touch you. Este toque ha sido diferente. But he turned around and said, no, this touch was different. Él dijo, poder salió de mí. ¿Quién He me said, tocó? power has left me. Who touched me? ¿Sabía Jesús quién lo había tocado? Did Jesus know who had touched him? Sí. Yes, he did. Él sabía quién lo había tocado. He knew who had touched him. ¿Pero por qué preguntó? So why did he even ask?
¿Quién me tocó? Who touched me? Porque le preguntó también al ciego, ¿qué quieres que te haga cuando el hombre no podía ver? So why did he ask the man who was blind, what do you want me to do for you, if the man could not see? ¿Por qué preguntó quién me tocó cuando él sabía que lo habían tocado? So why ¿Y did he quién? ask who touched me if he knew who had touched him? ¿Y quién lo había tocado? He Sabía. knew who and what had happened. Vayamos un poquito a lo que les hablé hace unos minutos. Let's go back to what I mentioned a couple of minutes ago. Una mujer lo había tocado. A woman had touched him. En su cultura, In his culture, en su religión, in his religion, no se podía tocar a un hombre. you could not go ahead and touch a man. Una mujer no podía tocar a un hombre en público. A woman cannot touch a man in public. Y si Jesús sabía que lo había tocado una mujer, ¿por qué pregunta quién me tocó? And if Jesus knew who had touched him, then why did Jesus ask who touched me? Esta mujer era impura. This Según la woman ley. was impure. ¿Por qué Jesús quería exponer a esta mujer? So why did Jesus want to expose this woman? ¿Por qué? Why? Aquí, en el versículo 34 está la respuesta. So right here in verse 34, we have the answer. Jesús Jesus, le dijo, he said, hija, daughter. y esto es lo que me gustaría que en esta tarde usted pusiera atención y lo agarrara ahí. ¿Sí? And I would like for you to grasp this and listen. Tu fe te ha hecho salva. Your faith has saved you. Es la fe. It is the faith. Jesús le dice, hija. He calls her out and says, daughter. Qué palabra muy importante. Hija. He called her out and said to her, daughter. Tu fe. Your faith. Tu fe Your faith te ha hecho salva. has saved you. ¿Salva de qué? Saved of what? ¿Qué es lo que tenía esta mujer? What did this woman have? Una enfermedad. An illness. ¿Qué pasó cuando esta mujer tocó a Jesús? So what happened when this woman touched Jesus? En ese instante, In that instant, la fuente o el problema del flujo de sangre se detuvo. so then that moment the bleeding stopped. Fue salva de la enfermedad. She was Libre de la saved enfermedad. and free from that illness. Y le dice, And then he says, ve en paz go in peace y queda sana de tu azote. and be free from your suffering. ¿Qué hizo Jesús? What did Jesus do? Le dio identidad a esta mujer. He gave identity to this woman. Y algo más poderoso. And something that is even more powerful. Declaró públicamente He declared publicly quién era esa mujer. who that woman was. Hija. Daughter. Y algo más. And something else. Eres limpia. You are clean.